सामान्य गोटाए नारी होई ए सेनाध्यक्ष गाल को थापड़ मारी चलीगला ए सेनाध्यक्ष कथा को प्रत्याख्यान करी गोटाए चंडाल पिलार हाथ धरी चलीगला से चंडाल सहित असह्य असह्य ए अपमान मुझे अपमान नेबी ताहारी ठारो चरम प्रतिशोध चरम प्रतिशोध आउ अच्छी जे खाइब हे गला तिथि रे से टकी मालसी से मनुआ को विवाह करी सारिलाणी अति भात कौन देखिब दान दक्षिणा कौन देखिब टका पूरा बर बेश होई दांड तुलु आउ अच्छी जे बापा खाइबू कौन कहल गेंडू गोसाई से साधव कन्या मानसी मनुआ चंडाल को विवाह कर सारी विवाह कर सारी कौन पचार विवाह सरिलाणी आउ बाकी रहिला पिल्ला पिल्ली कर ए तू बेहुप जम्मा फिर को नुह हे खाली मिछुटारे राउ राउ हेउछु तू कण विवाह करि पारिबु से साधव कन्या को हे तू तो जम्मा फिर को नुह कौन कहल मूर्ख मो जगह पुरुषत्व नहीं मो विवाह करि पारिबे नहीं साधव कन्या मानस देखेबो गेंडो कले बड़े कौशले बसे साधव कन्या मानसी को करीबी विवाह औ ता पितार सब संपत्ति मो अणिबी छड़ाई मुए भी अधीश्वर ओ भाग्य को गढ़ी मो मोहरी कर भाग्य को गढ़ी धरी न कर रे बांधेबी आशा सौध भाग्य को गढ़ी धरी न कर रे बांधेबी आशा सौध अंधकार हेले जेते असा जाऊ विधि विधान लिभाई भी कर्म लिखन विधि विधान विधि शिशिर सरस कमल बहिब राहु काशिब चंदन सरस कमल बहिब राहु काशिब चंदन बसंत स्वराज गाड़ी मोर भाज निभाई कर्म लिखन जम हेबी रे आज निश्चय प्राण नेबी रे जम हेबी रे जम गेंडू गोसाई आज्ञा मो निश्चय से साधव कन्या मानसी को करीबी विवाह और ता पिता से विक्रम साधव को मो निश्चय शंकर सिंह अब यही तोर असल रूप अब कौन कहलु मो कन्या को तू करिबु विवाह पुणी मत बद्ध करी छड़ाई ने मो सकल ऐश्वर्य ये तुम्हें ताले सब कथा जानी सारी अरे हो तुम्हें जानिबा दरकार कारण तुम्हें मो भाभी ससुर ना अंकर अरे तुम संपत्ति कौन मो संपत्ति
ତମ ସମ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ମୋ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ କି? ଅଙ୍କର୍ଷି ଆଜ୍ଞା କଥାଟା କାନକୁ କାଟିପାରେ ହେଲେ ଆପଣ ରାଗୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା? କଥାଟା ନିରାଟ୍ୟ ସତ୍ୟ କଥା। ଗେଣ୍ଡୁ ହଁ ଆପଣ ସେ ଚଣ୍ଡାଳ ପିଲାକୁ ଜ୍ୱାଇଁ କଲ ସତ ହେଲେ ଆମ ସେନାପତି ମହାପୁରୁ ପୁରୀ ଗଜପତିଙ୍କ ସେନାପତି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଭାବ ନାହିଁ। କି ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି ଗେଣ୍ଡୁ ସେ ଚଣ୍ଡାଳ ପିଲା ଠାରୁ କ'ଣ ନିକମା? ମୂର୍ଖ ଶୁଣ ମୋ କନ୍ୟା ପାଇଁ ସେ ଚଣ୍ଡାଳ ପିଲା ହେଲା ଉପଯୁକ୍ତ ବର କିନ୍ତୁ ତୁମ ପରି ପରଲୋଭୀ କୁକୁର ନୁହେଁ। ସଂଘର୍ଷୀ ମୋ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶଙ୍କ ବୁଝିଲେ ଅବୁଝ ନ ବୁଝିଲେ ବି ଅବୁଝ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କି ଅବିଶ୍ୱାସ ମୋତେ ଯେ କରେ ବିଶ୍ୱାସ ମୁଁ ତାକୁ କରିଦିଏ ବିନ୍ଧା। ଆଉ ଯିଏ କରେ ଅବିଶ୍ୱାସ ମୁଁ ତାର କରିଦିଏ ସର୍ବନାଶ। ସେନାପତି ମହାପୁରୁ ଗେଣ୍ଡୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଥିଲୁ? ଏ ମୂର୍ଖ ଜାତିରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୟାର ରୂପ ଗୁଣ ଅଛି। କି ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି। ଚୁପ୍ ଆଜ୍ଞା ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି ହୁଏ ଆଜି ସିନା ହାରିଗଲେ ହେଲେ କାଲି ଜିତି ପାରନ୍ତି। ଏ କଥାଟା କିଏ କହିପାରିବେ କହିଲେ? ଗେଣ୍ଡୁ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଉତ୍ତେକ୍ତ ନ କରି ଏଠାରୁ ଚାଲିଯା। ଆମେ ଭଲରେ କହୁଛି ଏଠାରୁ ଚାଲିଯା। ଜମା ଯିବିନି। ଏ କଣଟା ତାଟି ପକେଇବୁ? କ'ଣ କହିଲୁ ଯିବୁନି? ଜମା ଯିବିନି। ଆରେ ତୁ କିପରି ଯିବୁ ମୋତେ ସେ ଉପାୟ ଜଣା। ଏ କଣଟା ତାଟି ପକେଇବୁ? ଶଙ୍କର ସିଂ ମୁଁ ଦେଖିବି ତୁ କିପରି ବଳତ୍କାରେ ଛଡ଼ାଇ ନେବୁ ମୋହର କନ୍ୟା ଆଉ ମୋତେ କିପରି ତୁ ପଥ କରି ଛଡ଼ାଇ ନେବୁ ମୋ ସକାଳ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ। ନାଇଁ ଶଙ୍କର ସିଂ ନାଇଁ ସବୁ ଉପରେ ବି ମନେ ରଖ ମୋ ବିକ୍ରମ ସାଧବ।